आदमियों की तालीम सुनने से हुआ। इसलिए मैं इन लोगों के साथ अजीब सलूक करूंगा जो हैरत अंगेज और ताज्जुब होगा, और उनके आंकड़ों की अकल ज़ायल हो जाएगी और इनके दनाओं की दनाई झपकी रहेगी। आमीन। अब एल्डर नेम जो है वो ईमान 2 चैप्टर उसकी पहली 3-4 आयात पढ़ेंगे। सुने, गौर से सुने, ताकि आज के दिन के बारे में आप हकीकी तौर पर समझ सकें। जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। थैंक यू। ये मैसेज जो आज पूरी दुनिया में, ये मैसेज जो पूरी दुनिया में आज इसके लिए तैयारी की गई, कलीसियाओं के अंदर तैयारी होती है, और आज का दिन मुख्तलिफ अंदाज में मनाया जाता है, मुख्तलिफ अंदाज में। ईद पेंटीकोस्त यूनानी लफ्ज है जिसका माना 50 दिन होता है। कितने दिन? अब 50 दिन कैसे होते हैं? यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होकर 40 दिन शागिर्दों के साथ इतने मौजूदात किए, 40 दिन इतने मौजूदात किए, वो सब बाइबल में दर्ज नहीं है, हिस्ट्री की किताबों में दर्ज नहीं है। यूहन्ना रसूल बयान करता है जो मसीह की सलीब का किया। 40 दिन में जितने मौजूदात यीशु मसीह ने किए, खुदाए कादर ने किए, कलामे हक ने किए, रूह कुदस ने किए, अगर वो किताबें लिखी जाती तो पूरी दुनिया में किताबें रखने की जगह ना हो। इतने मौजूदात में होते हैं 40 दिन। कितने दिन में? ये जो नाजीर के अंदर मौजूदात है, ये चीदा मौजूदात है, ये चंद मौजूदात है, और मसीह पर ईमान लाए और आने वाली नस्लें भी आ जाए मसीह के नाम से मौजूदात अपनी जिंदगी में लेते हैं। ये चंद मौजूदात हैं जो हम बाइबल में पढ़ते हैं। तो इसके बाद यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाते वक्त खुदा ने वादा किया यीशु, और ये वादा योएल 2 उसकी 28 आयत का वादा था। और ये जो वादा ज़ैतून के पहाड़ पर जब यीशु से जिंदा आसमान पर जाते हैं, टोटल ये जवायत 120 की जवायत थी यीशु के ज़मीनी खिदमत के दौरान ये बचे। कितनी? 120 की जवायत थी। अब हो खुदा का बेटा हो, कलाम मुक़द्दस मुजस्सम, और 120 ये वो लोग हैं जो बचे हुए लोग। मौजूदात पाने वाले किताबें लिखी जाती दुनिया में जगह ना होती, लेकिन ये बचे हुए। आज भी मौजूदात वाले ज्यादा हैं, बचे हुए काम है, निजात याफ्ता काम है। अब जब ज़ैतून के पहाड़ से यीशु जिंदा उठाने को, तो फिर यीशु ने 11 शागिर्दों के साथ ये वादा किया। कितने शागिर्दों को? 11 शागिर्दों से कहा कि जो मेरे बाप ने वादा किया था, अब मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। जब ये दरे सर में कमरे में बैठे हुए थे, तो यीशु से खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद, और कमरे में जाकर कहते हैं तुम्हारी सलामती हो, आओ मुझसे, मैं तुम्हें रोक दूं। जब तुम्हारा साथ नहीं था, तुम्हारा सोर कहता है हुआ, और कहने लगा मोल भाई आ देख ले कि ये कहने लगा मैं मान गया हूँ, ऐ खुदा मेरे खुदा। हालेलुया। तो ये सारा एक सिस्टम है, एक निज़ाम के साथ खुदा ने काम किया है। 11 लोगों को ये वादा किया है। कितने लोगों को? 11 लोगों। अब आसमान पेंटीकोस्त एक यूनानी लफ्ज़, मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने से रूहुल कुद्दस नाज़िल होने तक। आज लोग 10-10 दिन की ईद मना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं आज। अब सुने,
یہ آج وہ کام نہیں ہے کہ آپ 10-10 دن 3-3 دن 4-4 دن ایک دو پادری ہے اس نے فیس بک پہ لگا جشن عید پینٹیکوسٹ جشن صحیح ہے جشن بات ہے کیا بن گیا جشن اور پوری دنیا میں میں نے دیکھا ہے کہ مطلب اب پہلی بات آپ یہ تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 10-10 دن آپ کمرے میں بند رہے چرچز میں بند رہے سنیں وجہ کیا تھا وجہ کیا تھی ان کے 10 دن کمرے میں بند رہنے کا سبب کیا تھا ایمان میں کھوکھلے ہو چکے تھے ڈرپوک ہو چکے تھے یسوع زندہ بھی ہو گیا گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے یسوع زندہ ہو گیا پھر اپنے جان لیے اور مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیے اس قدر رومی حکومت یہودیوں کے ڈر اور دہشت سے یہ دل برداشتہ ہو چکے تھے مسیح جو کہ دلوں مردوں کے حال جانتا ہے مسیح کو پتا تھا یہ 10 دن ان کے لیے نہایت خطرناک دن گمراہی ہو سکتا 10 دن اس لیے نصیحت کی کہ جب تک تمہیں روح القدس کا لباس جب تک وہ وعدہ پورا روح القدس کا مل جائے تم نے باہر نکلنا آج ایسا ہے جی آج ایسا نہیں ہے تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا تم مقدس کو برباد کرے گا خدا سے یہ وعدہ ہے تو قید میں ہوگا تو بیماری میں ہوگا تو ہاسپٹل میں ہوگا تو عدالت میں ہوگا تو مت لینا این وقت پر تجھے بتا دیا جائے گا تجھے کیا کہنا بولنے والے تم نہیں میرے باپ کا آج کوئی اسپیشل تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھ لیں آپ روح القدس آپ کی ہر وقت مدد کرنے کے لیے تیار رہے کریکٹ ٹھیک ہے جی اور آج کے ہم پرانی روایت پر 10 دن وائٹ سوٹ دعائیں کر رہے ہیں اچھی بات ہے کریں رفاقت رکھیں اچھی بات ہے لیکن تبدیلی تو ہو آج چرچز کے اندر کچھ ڈومنیشن جو ہے وہ گتے کے کبوتر بنا کر دیں گے ٹھیک ہے اور روح القدس پڑھنا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے بیج دیں گے کبوتر کے یہ میتھیو کو ملتا رہا مارک اپوسٹولک چرچ میں سے ایک روز اپنے پاپا سے کہتے ہیں کہ پاپا جی یسوع مسیح نے کبوتر رکھے تھے کیا رکھے تھے بھائی جو بچے آپ کو کرتے دیکھیں وہی جو سکھائیں گے وہی کہیں گے نا اب روح القدس کا کبوتر کی صورت میں آنا یہ تو ایک نشان تھا اب کبوتر ہم نے بنا رہے ہیں کبوتر کی بیک گراؤنڈ نہیں جانتے کبوتر ہے کیوں مسیح نے کیوں مسیح کے اوپر روح القدس کبوتر کی صورت ہے پرندوں میں سب سے زیادہ پاک کوئی غریب ہیکل میں بچے کو مخصوص کروانے جاتا تو جس کے لیے وہ برا یا نہیں ہوتا تھا اس کے لیے قانون تھا کہ وہ کبوتروں کا ایک جوڑا لے کر